बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंटब पब्लिशर की तरफ से एक बार फिर खुश आमदीद। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लिंकेजेस इन सोशल स्टडीज़। तो जो माशरती उलूम के मुख्तलिफ लिंकेजेस हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हैं या वर्टिकल हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके इल्म में मैं एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि जब भी निसाब बनता है तो उसमें लिंकेजेस रखे जाते हैं। जिस तरह हॉरिजॉन्टल लिंकेज की मैंने बात की, तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के माबैन कुछ लिंकेजेस डेवलप किए जाते हैं जिनको हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस कहते हैं। इसी तरीके से फिर उस सब्जेक्ट में जो ही ग्रेड वाइज हम ऊपर जाते हैं तो जो लिंकेजेस डेवलप किए जाते हैं उनको वर्टिकल लिंकेजेस कहते हैं। तो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस पे बात करूंगा। हियर यू कैन सी, हमने एसएनसी का करिकुलम आपके सामने रखा है और आप देख रहे हैं कि यहां पर नेबरहुड की बात हो रही है। तो जो एसएलओ यहां पर एड्रेस किया गया है वो है आइडेंटिफाई व्हाट मेक्स द नेबरहुड क्लीन और डर्टी, एंड जो सेकंड एसएलओ है वो है अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस द आइडिया ऑफ कीपिंग देयर होम्स एंड नेबरहुड क्लीन। तो बेसिकली यहां पर नेबरहुड की सफाई के बारे में बात हो रही है कि किस तरह बच्चा अपने इर्द गिर्द के इलाके को साफ रखेगा। एंड सेकेंडली जब हम साइंस की तरफ मूव करते हैं इसी ग्रेड 1 में, तो यहां पर जो थीम है वो है कीपिंग आवर सेल्व्स क्लीन, और जो एसएलओ है दैट इज रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग देमसेल्व्स, देयर क्लोथ्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन फॉर देयर हेल्थ। तो सिमिलरली जो ही हम दोनों सब्जेक्ट को मर्ज करते हैं तो एक सब्जेक्ट के जो एसएलओज हैं वो रीइंफोर्स करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के एसएलओज, और इनको मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी किताबों में बाकायदा तरीके से इसका ख्याल रखा है और इसी के अकॉर्डिंग हमने एसएलओज एड्रेस किए हैं। तो आप चलते हैं अपनी किताब की तरफ। यही एसएलओ यहां पर एड्रेस हुआ है, वेज टू कीप यूर सराउंडिंग्स क्लीन, और यहां पर तफसील से बताया गया है कि किस तरह आपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। सिमिलरली जब हम साइंस की तरफ बढ़ते हैं तो यहीं पर भी वेज टू मेंटेन क्लीननेस बताया गया है कि बच्चे ने टीथ ब्रश करने हैं ट्वाइस अ डे, बाथ डेली, फिर यहां पर गार्बेज को डस्टबिन में कैसे आपने डालना है, तो नेबरहुड और सराउंडिंग में आपने किस तरह अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना है, तो इसकी बात हो रही है। तो सिमिलरली हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द ग्रेड 2। ग्रेड 2 में आप देखें कि हमने यहां पर जो थीम है करिकुलम का, कंजर्वेशन ऑफ द अर्थ रिसोर्सेस के जो दो एसएलओज हैं जो हमने यहां पर हाईलाइट किए हैं। पहला एसएलओ है आइडेंटिफाई द वेज इन विच ह्यूमन बीइंग्स वेस्ट वाटर, एंड जो सेकंड एसएलओ है दैट इट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स काज्ड बाय वेस्टेज ऑफ वाटर एंड सजेस्ट वेज टू सेव वाटर। किस तरह हम पानी के यूजेज को बचा सकते हैं और वो कौन से अवामिल है जिससे पानी जाया होता है। तो अब जब हमने साइंस का कंपैरिजन इसके साथ किया है तो हमने देखा कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज का है, और जो उसका एसएलओ इसके साथ हॉरिजॉन्टली अलाइन है वो है रिकॉग्नाइज दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ह्यूमन बीइंग, दैट इज लैंड, वाटर, एयर एंड सन। इन्हीं चीजों को हमने अपनी किताब में जिस तरह बयान किया है वो आपके सामने है कि व्हाई वी आर वेस्टिंग वाटर बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, डिड यू नोटिस। और हमने यहां पर तफसील से वाटर वेस्टेज की बात की है। जो ही हम साइंस की तरफ मूव करते हैं, सिमिलर ग्रेड में आपको वाटर की इंपॉर्टेंस और इसकी ज्यादती और इसकी इजाफी होने की वजह से जो अमूमन हमारे यहां समझा जाता है कि क्योंकि नल का पानी खुला हुआ है तो हम उसको जाया कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर वो चीजें एड्रेस हुई हैं। तो एक सब्जेक्ट जो है वो रीइंफोर्स करता है, वो सपोर्ट देता है हॉरिजॉन्टली कि एक एसएलओ जब बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में पढ़ता है तो उसका इंपैक्ट उसको ऊपर लेके जाने के लिए दूसरा सब्जेक्ट उसके लिए कारआमद साबित होता है। इसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका किसी ना किसी तरीके से आपस में हॉरिजॉन्टली लिंकेज होता है। अब जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द ग्रेड 3 तो आपके पास जो थीम है दैट इज चेंजिंग वर्ल्ड, और जो एसएलओ है वो है रिकॉग्नाइज दैट
present time is different from the past in terms of living style, food, communication, clothes, etc. کہ جو آج کی دنیا ہے, جو آج کا وقت ہے, جو آج کا ٹائم ہے, وہ پرانے زمانے سے ڈیفرنٹ ہے. کس طرح ڈیفرنٹ ہے آپ یہاں پر ان کو بیان کریں. پھر جب دوسرا ایسلو ہم دیکھتے ہیں, آئیڈینٹیفائی ہاؤ اسکولز, کمیونٹیز اینڈ ٹرانسپورٹیشن ہیو چینجڈ اوور ٹائم. اور آپ نے پکچرز کے تھرو, فرام دا گیون پکچرز کے تھرو آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح وقت کے ساتھ یہ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. جو تھرڈ ایسلو ہے, دیٹ از سیکوینس ایونٹس ان نیریٹو ان کرونولوجیکل آرڈر. اب جب ان ایسلو کو ہم نے دیکھا اور سملرلی ہم نے سائنس کے تھیم انوینشنز کو اٹھایا, تو یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح پاسٹ سے ہم مستقبل میں یا حال میں کیسے آئے ہیں اور مستقبل میں کہاں تک جائیں گے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے پاسٹ کی بات کی کہ کس طرح ٹائم نے چینج کیا سوشل اسٹڈی میں. اب سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ انوینشن کیا چیز ہے, بچوں کو بتاؤ, اور کس طرح میجر ریسنٹ انوینشنز نے, جس طرح جہاز, کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے, کس طرح آئیڈینٹیفائی اس کو کروائیں کہ ریسنٹ جو انوینشنز ہیں وہ کس طرح آئیں. سملرلی جب آپ اینالائز کریں گے ریسنٹ انوینشنز, تو الیکٹریسٹی, کمپیوٹرز, فون, انٹرنیٹ ایٹسٹرا ہیو چینج دا لائفز آف دا پیپل. سو یہ دونوں سبجیکٹس اس اسپیسیفک تھیم میں ایک دوسرے کو ایسلوز کی مدد سے سپورٹ کر رہے ہیں. اب ان کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ان کو اپنی کتاب میں کس طرح فٹ کیا ہے اور کس طرح یہ ایسلوز ایڈریس ہوئے ہیں. تو جب ہم کتاب کی طرف موو کرتے ہیں تو پاسٹ میں ہمارے پاس زیادہ تر ڈاکخانے یوز ہوتے تھے, جو اب ان کا کم ہو گیا ہے یوزیج, اور لوگ زیادہ تر ای میلز پہ بیلیو کرتے ہیں, اور ہمارا جو رسائی کا نظام ہے, جو ایک دوسرے کو خطوط بھیجنے ہیں, وہ ای میلز کے تھرو جا رہے ہیں. سملرلی جب ہم سائنس کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ الیکٹریسٹی کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے ہماری لائف میں, اور ایروپلینز, اور جس طرح ہمارے پاس جدید انوینشنز آئی ہیں, کس طرح انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اب ہم موو کرتے ہیں سوشل اسٹڈیز اور سائنس کے گریڈ 4 کی طرف. تو گریڈ 4 میں جو ہم نے ایسلوز یہاں پر آپ کے سامنے رکھے ہیں, ان میں جو ڈائیورسٹی کا پورشن ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. جو ایسلو ہے وہ بتاتا ہے کہ ڈیفائن دا ٹرم ڈائیورسٹی اینڈ آئیڈینٹیفائی دا کی کیریکٹرسٹکس آف ڈائیورس گروپس ود ان اے سوسائٹی. آپ ڈائیورسٹی بتائیں ہمیں, اور اپنے سوسائٹی میں دیکھیں کہ کس طرح ڈائیورس گروپس رہتے ہیں اور کون کون سے ڈائیورس گروپس ہیں. سملرلی جب ہم سائنس کی طرف موو کرتے ہیں تو انہوں نے ڈائیورسٹی کے ایک اور شیپ کو یہاں پر ریکگنیشن کے بارے میں کہا ہے, اور وہ ہے ٹو ریکگنائز and appreciate diversity in life, both plants and animals, and identify ways to protect diversity. تو یہاں پر بایو ڈائیورسٹی ڈسکس ہوئی ہے, تو اس کی لنکیج ہمارے پاس اس طرح ڈیولپ ہوتی ہے ہاریزنٹلی. ہم اپنی کتاب کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مختلف کریکٹرسٹکس آف ڈائیورس گروپس ود ان اے سوسائٹی ملیں گے, جس میں کلچرل ڈائیورسٹی, ریس ڈائیورسٹی, مختلف ڈائیورسٹیز یہاں پر تفصیلاً ڈسکس ہوئی ہیں. اسی اسنا میں جو سائنس کا ایسل ہوتا بایو ڈائیورسٹی, تو ہم جب یہاں پر جاتے ہیں تو ڈائیورسٹی ان لائف, جس کو بایو ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے, سائنس میں جو کریکولم نے جس طرح بتایا ہے ہم نے یہاں پر اس کو ایڈریس کیا ہے. ہم موو کرتے ہیں ٹورڈز دا گریڈ 5. گریڈ 5 میں ہم نے جب دیکھا تو جو تھیم ہے اس کے اکارڈنگ فزیکل ریجنز آف پاکستان ڈسکس ہوئے ہیں. تو جو ایسلوز ہمارے پاس ہیں, دیٹ از بیسیکلی ٹو آئیڈینٹیفائی دا مین فزیکل ریجنز آف پاکستان اینڈ بریفلی ڈسکرائب دا ڈسٹنکٹیو کیریکٹرسٹک فیچرز آف ایچ فزیکل ریجن آف پاکستان. اینڈ سملرلی جب ہم سائنس کی طرف موو کرتے ہیں تو سائنس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پر ارتھ کی اسٹرکچر کی ڈسکرپشن کرنی ہے, جس میں فزیکل کیریکٹرسٹک آف ڈسٹنکٹ پارٹس بھی آپ نے بتانے ہیں, جو ارتھ کے انٹیریئر ہے, کرسٹ, مینٹل اور کور. سو جو فزیکل فیچرز ہیں, جو فزیکل ریجنز ہیں ہمارے پاس, ہم سوشل اسٹڈی میں جب ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی جو ماؤنٹینز وغیرہ ہے ان کا امپیکٹ جو ہے وہ وہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح کرسٹ, مینٹل اور کور سائنس میں اس کو ری انفورس کرتا ہے. تو ہماری کتاب کی طرف ہم بڑھتے ہیں
These are basically the SLOs that has been addressed here on page number 76. That is the physical regions of Pakistan, the mountain regions and etc. And जब हम साइंस की तरफ मूव करते हैं तो साइंस में हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, क्रस्ट, मेंटल और फर्दर कोर के बारे में तफसील से बयान किया गया है. सो फिजिकल रीजन्स इन सोशल स्टडी हैव द डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लिंकेज विद द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कि किस तरह यहाँ पर माउंटेन्स वगैरह जो हमारे पास फिजिकली अवेलेबल हैं वो किस तरह वहाँ पर क्रस्ट की कोलिजन, मेंटल की कोलिजन की वजह से हमारे पास बनते हैं. तो बेसिकली उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हॉरिजॉन्टल लिंकेज डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. अब हम बढ़ते हैं अपने वर्टिकल लिंकेजेस की तरफ. किस तरह सोशल स्टडीज़ या माशरती उलूम में हमने वर्टिकल लिंकेजेस जो हमें करिकुलम ने कहा है, हमने किस तरह उसका इंपैक्ट अपनी किताबों में डाला है. तो फर्स्टली हम ग्रेड 1 की तरफ जाते हैं. तो जो SLO है वो हमें बताता है कुछ जिम्मेदारियां कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या हैं. ट्रैफिक के कवानीन आपने जानने हैं. बच्चा इस काबिल हो कि वो ट्रैफिक के कवानीन जान सके. तो किताब में हमने तफसीलन इसके बाद बात की है कि ट्रैफिक के कवानीन किस तरह हैं और इसके इशारे किस तरह इसमें हेल्पफुल किरदार अदा करते हैं. तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम ग्रेड 1 में बच्चों को बता रहे हैं और ये करिकुलम का SLO है जो हमें बताता है कि हमने बच्चे को ट्रैफिक के कवानीन समझाने हैं. जो ही हम ग्रेड 2 में बढ़ते हैं तो आपको इसका वर्टिकल लिंकेज नजर आएगा क्योंकि हम SLO टू SLO जा रहे हैं. और इसी तरीके से जब आप पूरे सोशल स्टडीज को उठाते हैं तो ग्रेड 1 किसी ना किसी SLO में ग्रेड 2 को नीचे से सपोर्ट करता है. और इट इज जस्ट लाइक अ लैडर कि एक बच्चा ऊपर की तरफ जाएगा तो वो हर सीढ़ी पे पांव रखेगा और एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी के साथ कनेक्ट होती है. तो जो ही हमने सीढ़ियों की बात की, हमारे पास जो दूसरा SLO है ग्रेड 2 का, वो अपने हुकूक के मुकाबिल जिम्मेदारियों की निशानदही कर सके. पानी, ग़िज़ा का सही इस्तेमाल, मेहनत करना और तालीम हासिल करना, अपने इर्द गिर्द सफाई सुथराई का ख्याल रखना, सबसे बराबरी से पेश आना, उसूल व ज़वाबित पर अमल करना, ये हमारे पास वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आ गई, लेकिन थोड़ा सा इसका अपडेटेड फॉर्म है. और यहां पर तफसीलन हमने किताब में वो जिम्मेदारियां यहां पर डिस्कस की हैं. जो ही हम ग्रेड 3 की तरफ बढ़ते हैं तो ग्रेड 3 में हमारे पास जो SLO है वो पिछले SLO को रीइंफोर्स करता है और हमें बताता है कि बच्चा इस काबिल हो कि अच्छे शहरी के औसाफ, कानून का एहतराम करना, ईमानदारी से खेलना, दूसरों की मदद करना, अपने आमाल की जिम्मेदारी कबूल करना जान सके. तो यहां पर हमने उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एलिमेंट को थोड़ा और ओपन कर दिया. और ये हमारा कमाल नहीं है, ये करिकुलम का कमाल है कि वो इतनी खूबसूरती से ऊपर की तरफ जा रहा है. लेकिन इसका इंपैक्ट तब आएगा जब इसको मद्देनजर रखते हुए, इस SLO के एक एक पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम उसको, उसकी स्पिरिट को खराब ना करें और अपनी किताब में उसको एज इट इज अपनाएं. अमूमन SLO के स्ट्रक्चर को समझना है वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है. और इसीलिए चूंकि हमारी एक्सपर्टी पिछले 15 सालों से हैं कि हम करिकुलम पे किताबें लिख रहे हैं, तो हमारे राइटर्स ने बहुत तरीके से और सलीके से इस लिंकेज का इस्तेमाल किया है. जो ही हम बढ़ते हैं ग्रेड 4 की तरफ तो जो SLO है वो शहरी, आलमी शहरी और डिजिटल साइबर शहरियत की इस्तिलाहात की तारीफ और उनके दरमियान फ़र्क बच्चा जान सके. इसी तरह जो इसका दूसरा SLO है जो यहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि लिंकेजेस फिर ज्यादा हो जाएंगे हमने थोड़ा सा लिमिटेड किया है, इन्हीं शहरियों के बारे में बताया जाता है कि इनके साथ फिर आपने बिहेवियर कैसे रखना है. क्योंकि अमूमन आजकल के दौर में बच्चे इंटरनेट के थ्रू, लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे का सामना फिजिकली नहीं करते हैं. और इसी तरीके से सोशली हमारे पास बहुत से इश्यूज आते हैं कि एक बंदा अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ है तो दूसरा बंदा अगर USA में है तो उसको इतनी इज्जत दे जिस तरह वो महसूस कर सके कि वो उसके सामने बैठा हुआ है.
تو یہاں پر اسی رسپانسبلٹیز کی بات کی گئی ہے اور ہم نے تفصیل سے یہاں پر عالمی، شہری اور اس کے پھر جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو ڈسکس کیا ہے۔ جو ہی ہم بڑھتے ہیں گریڈ 5 کی طرف تو ہمارے پاس جو SLO ہے دیٹ از شہری حقوق بچہ جان سکے اور اس کے فرائض کی نشاندہی کر سکے اور ان وجوہات کو بیان کر سکے جن کی وجہ سے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدل سکتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ رسپانسبلٹیز تھوڑی سی ایوولوشن پروسیس میں آ گئی ہیں کہ کس طرح وقت کے ساتھ رسپانسبلٹیز چینج ہوتی جاتی ہیں اور کس طرح ہم نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے اس سے۔ تو یہاں پر شہری حقوق و فرائض اور بطور شہری ہمارے چند حقوق درج ذیل ہیں اور پھر آگے جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اس بارے میں آگاہ کرنا تھا کہ نصاب ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ ہم SLOs کے مطابق کتابیں لکھیں، نصاب ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کے جو ہاریزنٹل لنکیجز ہیں مختلف سبجیکٹس میں ایسا نہ ہو کہ اس کی ریپیٹیشن ہو۔ اور اسی طریقے سے ہمارے رائٹرز نے، جو سائنس کا رائٹر ہے، جو سوشل اسٹڈی کا رائٹر ہے، جو انگلش کا رائٹر ہے اور اردو کا رائٹر ہے، ان کے درمیان اتنی سنکرونائزیشن ہے کہ وہ جو SLO ہے جو ہاریزنٹلی الائن ہے اس میں ریپیٹیشن بھی نہ ہو اور اس کو طریقے سے وہ اڈاپٹ بھی کرے کہ بچے کے ذہنی اقدار کو ہم پروموٹ کر سکیں۔ اور اسی طریقے سے ورٹیکل الائنمنٹ کی ہم نے بات کی کہ ایک ہی رائٹر جب ساری کتابوں کو مینج کرے گا تو اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کس لیول پہ میں نے بچے کو کہاں تک پڑھانا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے گریڈ میں جمپ مار دیں۔ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے باقاعدہ طریقے سے ورٹیکل لنکیجز کا خیال رکھا ہے جو بچوں کو پروموٹ کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔